কোনো কোশ্চেন থাকে, মৈত্রী হাত তুলেছে, মৈত্রী কোনো কিছু কোশ্চেন থাকলে। হ্যাঁ স্যার, আমার একটা কোশ্চেন ছিল, বলতে আমাদের সেন্টার থেকে যেটা বলা হয়েছিল সেমিনার পারপাসে, যে পেপারে লিখে দিতে, তো পেপারে আমরা স্যার সেই মতো যেমন আর্টিকেল লিখে সেভাবে পরপর টপিক ওয়াইজ লিখে তারপর আমরা সাবমিট করেছিলাম। তো স্যার আমাদের কি আবার পিপিটি বানিয়ে সেটা আবার সাবমিট করতে হবে? তোমাদের কি মার্কস আপডেটেড আছে? গ্রেড কার্ডে আপডেট করা না আছে? স্যার, মার্কস আপডেট হয়নি এখন। যাদের হয়নি তাদেরকে, যেহেতু অনলাইন ভার্চুয়াল মোডে নেব আমি, তোমাদের পিপিটি তৈরি করে, যেমন আমি স্ক্রিন শেয়ার করলাম ওই রকমই তোমাকে স্ক্রিন শেয়ার করে প্রেজেন্ট করতে হবে, ঠিক আছে? যাদের মৈত্রী তোমাদের যাদের হয়নি তারা দিয়ে দেবে। কৌশিক কিছু জিজ্ঞেস আছে, বলো। স্যার একটা দিনে কি সব সাবজেক্টেরই হবে? একটা দিনে কি হয়? बांग्ला को समझ नहीं आ रहा है। हम बाद में बोलेंगे, ठीक है। प्रेजेंट अर्पिता स्क्रीन অফ করো। আচ্ছা, কি আগে কি মৈত্রী কি জিজ্ঞেস, মৈত্রী না কে কোশ্চেন করলে? কৌশিক। হ্যাঁ স্যার, একটা দিনে কি সব কটা পেপারের হবে না ডিফারেন্ট ডে? না, একটা দিনে পেপারে হবে না, আলাদা আলাদা ডেট তোমাদের দেওয়া হবে, ঠিক আছে? আলাদা আলাদা ডেটে আলাদা। হ্যাঁ বলো। বলছি যে এখানে যে আপনি টপিক গুলো দেখালেন সেই টপিক গুলোর থেকে আমাদের সিলেক্ট করতে হবে, যে কোনো একটা টপিক। হ্যাঁ বলো। যে কোনো একটা, তো সেখান থেকে যদি একই হয়ে যায় তাতে কোনো প্রবলেম নেই তো? একই হয়ে গেলে কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে? সরি, ওই রিলেটেড তোমার এমএলআই 101 এর উপরে যা টপিক আছে ওই টপিকের মধ্যেই তোমাকে দিতে হবে, বা ওই তোমার স্টাডি মেটেরিয়াল থেকে তুমি যদি অন্য কোনো টপিক পাও সেটা প্রেজেন্ট করলে ওই রিলেটেড কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? Hello sir, we are hello. হ্যাঁ বলো। লক্ষ্য। Hello sir, we the people of are getting so confused in Bengali language sir. हाँ बेंगोली, हिंदी समझता है? हिंदी? Yes sir, Hindi or English sir? हिंदी और इंग्लिश। पहले हिंदी में बोलो। हम क्या एक बोलो, बोलो। सर बोल रहे हैं कि डिजिटल मेथड में हम लोग को पीपीटी बनाना होगा कि ऑफलाइन मेथड में, मतलब नोटबुक में बनाना होगा? ऑफलाइन में नहीं होगा, ये जो सेमिनार प्रेजेंट करना होगा ये ऑनलाइन नहीं होगा। है आप पीपीटी करना होगा, पहले पीपीटी कीजिए, पीपीटी प्रिपरेशन कीजिए, पीपीटी करने के बाद जो हम जो क्लास ले रहा है, जब स्क्रीन शेयर करके, तुम तो एमएलआईएस का स्टूडेंट हो, ये तो जानना पड़ेगा ना। जी मीट में क्लास हो, गूगल मीट में तुम्हारा क्लास अरेंज होगा, तुम्हारा जब पीपीटी लैपटॉप, आइदर लैपटॉप और मोबाइल डिवाइस और एनी टाइप ऑफ डिवाइस ইউ ক্যান চুজ ইট, এবং তোমাকে কি করতে হবে, স্ক্রিনটা শেয়ার করেই আমাকে পিপিটি প্রেজেন্ট করতে হবে। আচ্ছা, একবার সবাই অফ করো, আমি একটু হিন্দিতে একবার বলে দিই ওদেরকে, বা ইংলিশে একবার বলে দিই। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল। বলো বলো জয়া, বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম যে আমরা কতদিন পাবো, মানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি কবে আমাদের সেমিনার? ধরো আজকে 20 তারিখ, তো 20 এপ্রিল আছে, 8-10 দিনের গ্যাপ দেবো, ঠিক আছে? ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। দ্যাট ওয়াজ মাই কোয়েশ্চেন। কোন পেপারে পিপিটি প্রেজেন্ট করবো একটু কাইন্ডলি বললে ভালো হতো। হ্যালো এক সোনু, বাদ মে আগে শ্রেয়া, কি বলো? শ্রেয়া মুখা ব্যানার্জিয়া, বলো কি বলছো? স্যার কোন পেপারে পিপিটি দেবো যদি একটু কাইন্ডলি বলতেন, আমি একটু লেটে জয়েন করেছি। लेके ज्वाइन को आवार एक बार बोले दो। हाँ सोनू, क्यों क्वेश्चन আছে? हाँ ये सर पूछे सर कि हम लोग मोबाइल से बनाते हैं सर, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर मतलब हमको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पास तो किसी टाइप का लैपटॉप या कंप्यूटर डिवाइस हम लोग पास नहीं है ना, ये अरेंज करना पड़ेगा। अरे तो सर मोबाइल से हम लोग अगर बना करके सर, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेकर तो हम लोग मतलब हो जाएगा, हमारा कोई दिक्कत नहीं। आप मोबाइल में पीपीटी पहले क्रिएट करना होगा, उसके बाद हमारा जो दिन जो क्लास होगा, जो एमएलआई 101, उसके दिन तुम्हारा नाम पूछेंगे हम, स्क्रीन शेयर करके प्रेजेंट करना होगा। है अच्छा, मान लीजिए अगर कंप्यूटर से बनाते हैं सर, अगर हम कंप्यूटर है तो किस हिसाब से हम लोग सेंड मतलब भेज सकते हैं सर, मतलब दिखा पाएंगे सर हम? एक बार बोलो
सर बोले सर हम लोग मतलब मोबाइल से बना लेते सर या कंप्यूटर पर बना लेते हैं तो हम लोग किस हिसाब से वो दिखा पाएंगे सर, यही प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ पा रहे इस चीज को हम। समझना होगा, MLIS का स्टूडेंट हो तो यूट्यूब में वीडियो देखो, हाउ टू हैंडल Gmeet, हाउ टू ऑपरेट Gmeet, ओके सर, शेयर द स्क्रीन Gmeet। ঠিক আছে, সবাই একবার অফ করো, মিউট করো, সবাই একবার মিউট করো। সেমিনারের ব্যাপারটা আরেকবার বলছি। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো স্যার, সাপোজ আমরা 5-6টা স্লাইডের মধ্যে আমরা এটাকে কমপ্লিট করলাম, তাহলে তো আমরা এলাবোরেট করতে পারছি না টপিকগুলোকে। এলাবোরেট করার কি কোনো মানে আছে আবার সেটা বলতে হবে নাকি লিখে না লিখলেও চলবে? না আমি সেটা বলতে হবে মানে ওখানে আমরা মেইন পয়েন্ট গুলো লিখলাম আর বলে দিলাম, তাহলেই হবে কি? একদম একদম ওটাই পিপিটি। আমি যখন কোনো প্রেজেন্টেশন করি মেইন পয়েন্ট গুলোকে আমি হাইলাইট করব, তারপরে আমি ইলাবোরেট করব। এবার হচ্ছে তারপর স্টুডেন্ট স্ট্রেংথ ওয়াইজ তোমাদের টাইম পাবে। হ্যাঁ सर, ঠিক আছে, আমি আরেকবার বলো। सर ये सर जैसे जो हम सेमिनार का पीपीटी बनाएंगे क्या वो हम हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो हिंदी में। और सर ये पीपीटी का कितने स्लाइड्स लगभग बनानी होंगी एक की? तो बोले 6 और 7। ओके सर, ओके सर। उसके अंदर तो तुम्हारा टाइम मिलेगा 5 और 6 मिनट्स। ओके सर सर किस दिन ये सबमिट करना पड़ेगा सर पीपीटी सर? किस दिन ये सबमिट करना पड़ेगा? पीपीटी जो सबमिट करना पड़ेगा, एक लिंक देंगे विकास भवन। अच्छा, इस लिंक में अपलोड करना पड़ेगा आपका कम्प्लीशन योर सेमिनार। अच्छा अच्छा, ओके सर। আচ্ছা, তাহলে আমি না তোমাদের দেখো এখানে কি আছে চ্যাট বক্সে। হ্যাঁ চ্যাট বক্সে আমি একটা প্রথমে আগে যারা জয়েন করেছো, স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, আমি বলছি নিচ্ছি, দাঁড়াও। আমি চ্যাট বক্সে একটা আমি কি দিচ্ছি, আমি একটা হোয়াটসঅ্যাপ লিংক দিচ্ছি, তোমরা এই লিংকটা ক্লিক করে জয়েন করে নিও। হ্যাঁ এক এক করে এগোয়। আচ্ছা পেয়েছো কি? হ্যাঁ স্যার। Yes sir, we got it. তোমরা ওটা सर व्हाट्सएप लिंक कहाँ पे दिया है सर? व्हाट्सएप लिंक चैट बॉक्स में है। हैं একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ না হলে আমি পরবর্তীকালে আমি কোনো ইনফরমেশন শেয়ার করতে পারবো না তোমরা। হ্যাঁ দেখি অনেকে জয়েন করেও গেছে সবাই। আচ্ছা তাহলে আমি আরেকবার আমার পিপিটিতে চলে যাচ্ছি, তারপরে আবার কোশ্চেন নিচ্ছি যারা একটু বাদে জয়েন করেছে। হ্যাঁ দেখো सेमिनारे तुम्हारे 4 टॉपिक 4 पेपर রয়েছে। सेमिनार के लिए 4 पेपर सेमिनार देना पड़ेगा, एक कोर्स के लिए 2 पेपर और इलेक्टिव कोर्स के लिए 2 पेपर। देखो कोर्स जो है सबका ये पेपर है MLI 101 MLI 102। इसमें 2 पेपर है, 2 पेपर कंपलसरी पेपर है, 2 पेपर के सेमिनार देना पड़ेगा। और इलेक्टिव जो 6 पेपर है आउट ऑफ 6 तुम्हारा 2 पेपर है, 2 पेपर तुम्हारा सेमिनार देना पड़ेगा। सेमिनार के लिए मॉडल टॉपिक्स फॉर सेमिनार हम इसमें दिया है, ये जो लिंक है हम शेयर करेंगे चैट बॉक्स में। मॉडल टॉपिक फॉर सेमिनार देखो MLI 101 के लिए 18 टॉपिक्स है, MLI 102 के लिए 19 टॉपिक्स है, MLI 101 102 101 102 104 105 106। इसमें जो टॉपिक है एक टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, एक सैंपल एक पीपीटी तैयार करना पड़ेगा, पीपीटी क्रिएट करना पड़ेगा। पीपीटी सैंपल पीपीटी हम जो लिंक है लिंक दे देंगे, उसमें क्लिक करके हम देख सकते हो। तुम्हारा तो सब कुछ सभी जानते हो कैसे पीपीटी करना पड़ेगा। पीपीटी क्रिएट करने के बाद पीपीटी प्रेजेंट करना पड़ेगा आपका दिन, आपका जो क्लास है, आपका जो सेमिनार क्लास मिलेगा उसी दिन प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वो जो व्हाट्सएप जो है व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन किया सर, एक व्हाट्सएप लिंक फिर से भेजिए सर।
सर एक बार व्हाट्सएप लिंक फिर से भेजिए सर। व्हाट्सएप लिंक फिर ओके ओके कहीं सर बना আমি আবার দিয়ে দিচ্ছি চ্যাট বক্সে। অলরেডি আমি দেখতে পাচ্ছি লিঙ্কে, হ্যাঁ, কত 41 পার্টিসিপেন্ট জয়েন করে গেছে, অ্যাকচুয়াল 41। গুড মর্নিং স্যার। বলো পার্থময়। হ্যাঁ, পার্থময় কর্মকার স্যার, ফ্রম জয়পুরিয়া কলেজ। হ্যাঁ পার্থ, বুঝতে পেরেছো কি বললাম? স্যার আমি এই জাস্ট জয়েন করেছি। এই জাস্ট জয়েন করলে হবে? 12টার সময় টাইম দিলাম, 12:28 জয়েন করছি। জানি স্যার, তোমার করে বলবো বলো। জানি স্যার, আপনি একটু শর্টে বলে দিন। আচ্ছা ঠিক আছে, আবার পরে আরেকবার ফাইনালি কনক্লুড করবো। আমি এবারে সেমিনারটা বলে দিয়েছি, এবার প্র্যাকটিক্যালের পোর্শনে আসছে। হ্যাঁ দেখো, প্র্যাকটিক্যাল সেশন, প্র্যাকটিক্যালে তোমাদের 4টে পেপার রয়েছে। MLII 101, MLII 102, MLII 103 और MLII 104। এই 4টে পেপারে প্র্যাকটিক্যাল সেশনের উপরে সেমিনার নেই এখানে, এর উপরে আমরা কি করব, ভাইভা নেব। हाँ तो प्रैक्टिकल सेशन है, प्रैक्टिकल के लिए 4 पेपर, जो 4 पेपर है उसमें भाईवा लेंगे। तो भाई देखो, प्रथम पेपर হচ্ছে MLII 101 के लिए ইনফরমেশন সোর্স সিস্টেম এন্ড সার্ভিসেস। এই ইউনিট গুলো আমার এখানে লিংক দেওয়া রয়েছে, এগুলো নোট করে রাখবে বা আমি তো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দেবো। এই টপিকের উপরে আমি কোশ্চেন করব। MLII 101 ইউনিট 10, MLII 101 ইউনিট 11, ইউনিট 12, ইউনিট 13। এই 4টে ইউনিট তোমরা করে রাখবে, এর উপরে কোশ্চেন করবো। আর একটা হচ্ছে লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক অ্যান্ড কনসোর্সিয়া নেটওয়ার্ক অ্যান্ড ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল লেভেল। আমি একটা যেমন এইটা ক্লিক করছি, ক্লিক করে এই লিঙ্কের উপরে ক্লিক করলেই তোমরা তার সোর্সটা পেয়ে যাবে। Sir, kindly share your screen. एक सेकेंड वेट कीजिए। দেখো এখানে আমার আমি হচ্ছে কোন টপিকটা, আমার স্ক্রিন তো শেয়ার করা আছে। হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি না স্যার। স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ না? আচ্ছা তাহলে আমি আরেকবার স্টপ শেয়ার করে আরেকবার জয়েন করছি। ওকে এবার দেখা যাচ্ছে? क्या बोला, प्रैक्टिकल सेशन तुम्हारा 4 तो प्रैक्टिकल पेपर है। प्रैक्टिकल पेपर के लिए हम क्या लेंगे, भाईवा लेंगे। MLII 101 इंफॉर्मेशन सोर्स सिस्टम एंड सर्विसेज, MLII 102 इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल प्रैक्टिकल, and MLII 103 फंडामेंटल्स एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज प्रैक्टिकल, और MLII 104 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन प्रैक्टिकल। 4টে পেপারের আমি কি কি কোনটা কোন জায়গাগুলোকে তোমাদের করে রাখতে হবে বা আইডেন্টিফাই করতে হবে সেটা আমি নোট করে দিয়েছি। MLII 101 ইনফরমেশন সোর্সেস সিস্টেম এন্ড সার্ভিসেস, এই পেপারের মধ্যে এই ইউনিট গুলো তোমরা দেখে রাখবে। হ্যাঁ, यूनिट 10, यूनिट 11, यूनिट 12 और यूनिट 13। और एक देखना पड़ेगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क्स इन ন্যাশনাল লেভেল এন্ড ইন্টারন্যাশনাল লেভেল। আমার এটা পুরো লিংক গুলো তোমাদের দেওয়া রয়েছে। হ্যাঁ, আর পিপিটিটা যখন পাবে তোমরা শেয়ার করে দেখো, লাইব্রেরি ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক এন্ড কনসোর্সিয়া ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল লেভেল।
लाइब्रेरी इन इंडिया ते डिफरेंट इंफॉर्मेशन नेटवर्क इज क्लास library and information network, different networks in India, InfluNet, Delnet, Galibnet, Adinet. इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इसमें ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, भाईवा होगा। इस प्रैक्टिकल के लिए भाईवा होगा। MLII 101। नेक्स्ट क्या होगा MLII 102। देखो इंफॉर्मेशन इसमें क्या है, फर्स्ट ये देखना पड़ेगा मेजर एक्टिविटीज ऑफ InfluNet सेंटर। जब InfluNet सेंटर के लिए हम क्या एक लिंक दे देंगे, लिंक है इसमें, लिंक क्लिक कीजिए। देखो InfluNet सेंटर ओपन हुआ, इसका मेजर एक्टिविटीज में जाना पड़ेगा। इज इट विजिबल? यस सर। यस सर। देखो डिफरेंट एक्टिविटीज प्रोवाइडेड इन InfluNet सेंटर है। क्या क्या एक्टिविटीज प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या सर्विस वो देता है InfluNet सेंटर के। ई शोध सिंधु, शोध शुद्धि, एन लिस्ट, शोध गंगा, EPG पाठशाला, इसका डिटेल्स पढ़ना होगा। क्लिक करके जो वेलकम टू ई शोध सिंधु कंसोर्टियम, इसका जो अबाउट पार्ट है, क्या क्या सर्विस क्या क्या इन विच सर्विस दे आर प्रोवाइडेड, इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नेक्स्ट मेजर एक्टिव शोध गंगा इज ए इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ऑफ ई डेटाबेसेस ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशन। एक एक करके क्लिक करके इसका मेजर एक्टिविटीज अबाउट अस क्लिक करके इसका एक्टिविटीज एंड ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा। क्या क्या है, 3,50,000 थीसिस ऑलरेडी अपलोडेड, फुल टेक्स्ट थीसिस, इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन एक डेटाबेस है, ये जानना पड़ेगा। इसमें ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है जेनरेशन ऑफ कैटलॉग डेटा अकॉर्डिंग टू मार्क। मार्क कैटलॉगिंग डेटा के लिए देखो एक डॉक्यूमेंट हम शेयर किया PDF, इसको देखना पड़ेगा। मार्क कैटलॉगिंग जो फील्ड है, मार्क फील्ड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसमें ऊपर क्वेश्चन करेंगे। सपोज एक एग्जांपल देता है कॉर्पोरेट, तो मेन एंट्री एक्सेस पॉइंट ऑथर का जो सरनेम कौन सा फील्ड में एंटर होगा, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन कौन सा फील्ड में एंटर होगा। 100 फील्ड क्या है, 100 फील्ड है ऑथर का सरनेम एंड फोरनेम। ये देखो, ये प्रैक्टिस करने के लिए हम एक लिंक भी दिया है इसमें, बाय वाटर सॉल्यूशन, वो ऑलरेडी नो। দেখো এখানে আমি একটা প্র্যাকটিস সেশনে আমি একটুখানি মিনিট 15 মিনিট সময় নিচ্ছি, আমি একটুখানি তোমাদের ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা ইউ ক্যান ক্লিক দিস লিঙ্ক bywatersolution.com पोहा डेमोन्स्ट्रेशन। लिंक क्लिक करने के बाद क्या करना पड़ेगा, देखो दो है, पोहा ओपैक डेमो और पोहा स्टाफ क्लाइंट डेमो। पोहा स्टाफ क्लाइंट डेमो में पहले जाना पड़ेगा। यूजर नेम एंड पासवर्ड बाय डिफॉल्ट इसमें है बाय वाटर। तो स्टाफ क्लाइंट कैसे पोहा मार्क एंट्री जो मशीन एक्सेसिबल रिडीमेबल कैटलॉग है कैसे एंट्री करना पड़ेगा। तुम घर में बैठकर ये जो डेमोन्स्ट्रेशन जो है बाय वाटर सोल्यूशन है, इसमें क्लिक करके तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। हम इंटर करके हम देख लेंगे। तो स्टाफ क्लाइंट यूज पोहा, इसका इसका होम पेज आ गया। इसमें क्या होगा, यूजर नेम क्या होगा, बाय वाटर, बाय डिफॉल्ट बाय वाटर। पासवर्ड क्या होगा, बाय वाटर। लॉगिन देखो एक पोहा है, क्या है, ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। पोहा इज एन
ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी में ILMS इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये इसका इंटरफेस है, डिफरेंट डिविजन है, सर्कुलेशन, एक पेट्रोन्स, एक अथॉरिटी, कैटलॉगिंग, सीरियल, एक्विजिशन, रिपोर्ट्स, को एडमिनिस्ट्रेशन। हम ओनली कैटलॉगिंग मॉड्यूल, डिफरेंट मॉड्यूल इसमें है। हम कैटलॉगिंग मॉड्यूल में तुम्हारा क्वेश्चन करेंगे ओनली कैटलॉगिंग मॉड्यूल्स। देखो मार्क एंट्री कैटलॉगिंग मॉड्यूल हम किया, एक न्यू रिकॉर्ड हम फीड से और फीड से हम बोलेंगे, फीड से दिखाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, पहले बायो वाटर सॉल्यूशन में जाना पड़ेगा। इसमें दो है, कोहा ओपैक डेमो। ओपैक मीन्स ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, बाद में देखेंगे। आगे कैटलॉग एंट्री करना होगा पहले। क्या इसमें क्या है, स्टाफ क्लाइंट, इसमें क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करना हम बाय डिफॉल्ट आ गए। इसमें क्या क्या देना पड़ेगा, बायो ID बायो वाटर एंड पासवर्ड बायो वाटर। देखो इसमें डिफरेंट मॉड्यूल है, सर्कुलेशन मॉड्यूल, पेट्रोन्स मॉड्यूल, अथॉरिटी मॉड्यूल, कैटलॉगिंग मॉड्यूल, सीरियल कंट्रोल मॉड्यूल, एक्विजिशन मॉड्यूल, रिपोर्ट्स मॉड्यूल, को एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल। हम आज डीलिंग करेंगे ओनली कैटलॉगिंग मॉड्यूल। तो कैटलॉगिंग मॉड्यूल क्लिक करना होगा पहले। उसमें देखो एडवांस एडिटर, न्यू रिकॉर्ड और न्यू फ्रॉम Z39.50। तो इस एक प्रोटोकॉल है Z39.50 प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विथ मार्क एंट्री। हम न्यू रिकॉर्ड में जाएंगे। न्यू रिकॉर्ड में देखो, न्यू रिकॉर्ड में क्या क्या, लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स मीन्स बुक्स, आइदर बुक्स, मैगजीन, जर्नल, CD-ROM, DVDs। हम डीलिंग है बुक्स के, किताब के लिए बुक सिलेक्ट करना पड़ेगा। बुक्स एड मार्क रिकॉर्ड, ये जो फील्ड है 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कौन फील्ड में कौन जो बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, देखो पहले ये बाय डिफॉल्ट आएगा 00, 005, 006, 007, 008, 0015। हमको बुक के लिए क्या एंटर करना पड़ेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो हम लाइव हमारा यस सर, यस सर। एक बुक है हमारे हाथ में, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आज एंट्री करना पड़ेगा। मार्क हम तो कार्ड कैटलॉग में एशिया के अंदर जो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स के अंदर हम कार्ड कैटलॉग किया। आज मार्क एंट्री करना पड़ेगा, उससे मशीन एक्सेसिबल कैटलॉग वो बायो वाटर सॉल्यूशन में जाता है, कोहा में। पहले एक किताब है कि इसका नाम टाइटल क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका ऑथर क्या है, असीम कुमार दास एंड मोफा दास। अब टाइटल पेज में CPS प्लेस ऑफ पब्लिकेशन न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई और पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर, CBS पब्लिशर डिस्ट्रीब्यूटर। हम है बायो वाटर। তাহলে किताब का ISBN नंबर देखो, ISBN नंबर তাহলে 020 फील्ड ऑलरेडी डिफाइंड फॉर ISBN नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर 020 डिफाइंड फॉर ISBN नंबर। ताला इसमें ISBN नंबर एंटर करना पड़ेगा। ये जो हमारा हाथ में जो किताब है, इसका ISBN नंबर 978812394।
2351 उसका ISBN नंबर 978812392351 ओके। नेक्स्ट क्या देना होगा, ये जो और जो फील्ड है वो छोड़ दीजिए, ये देना होगा उससे 082 फील्ड क्या है, DDC नंबर, जो क्लासिफिकेशन जो नंबर है इसका क्लासिफिकेशन नंबर देखो 546 और ऑथर का जो सरनेम है DAS, तो इसमें इंटर करना पड़ेगा 082 फील्ड डिफाइन फॉर क्लासिफिकेशन नंबर DDC, Dewey Decimal Classification number। चला हम ऑलरेडी नो दैट केमिस्ट्री का नंबर क्या है 540 अकॉर्डिंग टू क्लास DDC। 540 इज अ केमिस्ट्री, 546 इज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें 546 इंटर करने पड़ेगा। 546 DAS जीरो जो फील्ड है, जीरो ऊपर में देखो, जीरो जो फील्ड है इसमें दो फील्ड आइडेंटिटी तुम्हारा नोट करना पड़ेगा। एक फील्ड है 020 का ISBN 020। हम क्वेश्चन करेंगे जो ISBN का जो फील्ड है उसका नंबर क्या है, ISBN फील्ड का, इन विच एरिया बाय इन विच फील्ड वी हैव टू इनपुट इन ISBN নাম্বার। এইরকমই এই টাইপেরই কোশ্চেন হবে। 020 এই ফিল্ডটা তোমরা আইডেন্টিফাই করে রাখবে, 020 ফিল্ড ফর ISBN 0825 ক্লাসিফিকেশন নাম্বার। এবার হচ্ছে 1 मेन एंट्री पर्सनल नेम। তাহলে ये जो किताब है इसका ऑथर का नाम क्या है, অসীম কুমার দাস एंड মহুয়া দাস। তাহলে मेन एंट्री एक्सेस पॉइंटे কি আসবে প্রথমে बोलो, मेन एंट्री एक्सेस पॉइंट पे क्या आएगा, पर्सनल नेम, ऑथर सरनेम। তাহলে मेन एंट्री इसमें क्या आएगा, दास कॉमा অসীম के, इसमें इंटर करना पड़ेगा पर्सनल नेम অসীম कुमार। हाँ, তবে এটা আমি সিলেক্ট করব। তাহলে 100 ফিল্ড ডিফাইন ফর অথর পার্সোনাল নেম অফ দা অথর। তাহলে এখানে দেখো আমি আগে সার্চ করতে হবে যে অসীম কুমার অথরিটি ফাইল, অসীম কুমারের নামে কিছু আছে কিনা, ASIM অসীম আসছে না, অসীম কুমার দাস দেখো অলরেডি অসীম জাবরি, বা তাহলে আমাকে ক্রিয়েট নিউ অথরিটি ক্রিয়েট করতে হবে। আমার 1 ফিল্ডে গেলাম, হেডিং পার্সোনাল নেম, দেখো এই কোন কোথায় লিখবো হচ্ছে $100 পার্সোনাল নেম দাস, DAS কমা ASIN, অসীম কুমার দাস। আমি সেভ করলাম অসীম কুমার দাস, চলে আসলো দেখো সেকশন। তাহলে আমার 100 ফিল্ডে আমার পার্সোনাল নেম অফ দ্য অথর, ফার্স্ট অথর, এখানে দুটো অথর আছে, ফার্স্ট নেম অফ দ্য ফার্স্ট অথর ইজ অসীম কুমার দাস এন্ড আদার অথর ইজ মহুয়া দাস। তাহলে আমি এখানে এন্টার করলাম দাস কমা অসীম কে। এবার 200 ফিল্ড গেলাম, টাইটেল অফ দ্য বুকস, टाइटल ऑफ द बुक्स क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले $245 क्या एंटर करना पड़ेगा, टाइटल ऑफ द बुक्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फंडामेंटल concepts of according to AACR, after input the title, then backslash, like fundamental concept of inorganic chemistry। যদি আমার রিমাইন্ডার টাইটেল থাকতো, আরো কিছু থাকতো, তাহলে আমার এখানে হচ্ছে আমরা কি করতাম, আমরা অ্যাকর্ডিং টু AACR কোলন দিয়ে তারপর রিমাইন্ডার টাইটেলটা আমরা এন্টার করতাম। আমার এখানে
একটাই টাইটেল রয়েছে ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট অফ কেমিস্ট্রি। এবার স্টেটমেন্ট অফ রেসপন্সিবল কারা, এই যে दो जो ऑथर है असीम कुमार दास एंड महुआ दास, তাহলে ASIM অসীম, A দাস and মহুয়া দাস, MAHUA মহুয়া দাস। ওকে, 245 complete, 250 dealing with एडिशन। देखो वही का बुक का कोई एडिशन है, एडिशन फर्स्ट एडिशन, अरे फर्स्ट एडिशन इसका 2014 और रिप्रिंट एडिशन 2001। सपोज और इसका फिफ्थ एडिशन का बुक है, तो फिफ्थ ईडी। नेक्स्ट पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया $260 डील विथ पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, मतलब इसका प्लेस क्या है, पब्लिकेशन CBS पब्लिशर्स न्यू दिल्ली। मतलब इसमें क्या लिखना पड़ेगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट नेम ऑफ पब्लिशर्स CBS पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, CBS पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, CBS publishers and distributors। न्यू दिल्ली, उसके बाद क्या देना होगा, सेमीकोलन, नेम ऑफ पब्लिशर्स के बाद कॉमा। नेक्स्ट क्या है, डेट ऑफ पब्लिकेशन, इसका डेट ऑफ लास्ट जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है इसमें रिप्रिंट पब्लिकेशन 2021 स्टॉप। नेक्स्ट नंबर 3 क्या है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया 300 इज मेंशन फॉर फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया। इसका एक्सटेंट इसको पहले क्या लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम 4 V.4 कॉमा पेजिनेशन, उसके बाद पेजिनेशन एकदम लास्ट किताब का जो लास्ट पेज है पेजिनेशन 566 फीट कॉमा कोलोन। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन इसका डायमेंशन है 24 सेंटीमीटर 24 cm। डायमेंशन का क्या है, $300 C is dealing with dimensions। नेक्स्ट नंबर 4 हो सीरीज स्टेटमेंट, इसका कोई सीरीज नहीं है तो लिखना नहीं पड़ेगा, सीरीज है तो सीरीज लिखना पड़ेगा। 440 डील विद द सीरीज। 500 জেনারেল নোট এরিয়া, কোন নোট এরিয়া 500 জেনারেল নোট। আমরা লিখতেই পাই, এটা হচ্ছে নোট এরিয়া ইজ দ্য, আমরা আগেই জানি নোট এরিয়াতে যে ক্যাটালগ করে, ক্যাটালগের একদম একটা স্বাধীনতা থাকে, সে তার নিজের মতন করে ইউ ক্যান রাইট হিয়ার এনিথিং। হ্যাঁ, তাহলে আমি জাস্ট ধরে নিচ্ছি দিস বুকস, আমি এটা নিজের মতন করে এটা লিখে রেখেছি, দিস বুক is essential for BSc honors student। মানে তুমি তোমার হচ্ছে নিজের মতন করে যা খুশি ইউ ক্যান রাইট এনিথিং। হ্যাঁ, তুমি যা খুশি তাই লিখতে পারো, যেটা আরো ভালো আইডেন্টিফাই করা যাবে। বা দিস বুকস এসেনশিয়াল ফর, এবং সাপোজ ধরো CBSE অ্যাকর্ডিং টু দিস বুকস ইজ রিটেন অ্যাজ অ্যাকর্ডিং টু CBSE। এখন তো CBSE সিলেবাস চলছে, চয়েস বেস ক্রেডিট সিস্টেম মেনশন করে রাখতে পারো, CBSE বুকস সার্চ করে এটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো। নেক্সট ক্লাস করাচ্ছি, একটু পরে শুধু একটু পরে বলতে, হ্যাঁ 650 এখানে আমার 600 এইসব আমার বিশেষ কিছু জানা দরকার নেই। আমরা আসবো 650 সাবজেক্ট অ্যাডেড এন্ট্রি বলতে এই বইটা কি সাবজেক্টের বই, তাই না?
এই বইটা আমরা জানি, বইটার টাইটেল দেখে ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট অফ ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি। তাহলে এটা কি সাবজেক্টের বই? কেমিস্ট্রি। তাহলে সাবজেক্ট অফ দ্য বুকস ইজ কেমিস্ট্রি। তাহলে এখানে আমরা সার্চ করছি, ধরো কেমিস্ট্রি, কেমিস্ট্রি, কেমিস্ট্রি আছে। এখানে সার্চ করে আমরা টপিক্যাল টার্মটা কেমিস্ট্রি সিলেক্ট করলাম, দিয়ে এখানে চুজ করলাম। চুজ করার পরে আমার এখানে সাবজেক্ট আইটেম বসে গেল কেমিস্ট্রি। নেক্সট 7 ইজ ডিল উইথ অ্যাডেড এন্ট্রি পার্সোনাল নেম। তাহলে অ্যাডেড এন্ট্রি পার্সোনাল নেম, এখানে আমার অ্যাডেড এন্ট্রিতে আমরা দুজন অথার রয়েছে, ওয়ান ইজ অসীম কুমার দাস, অ্যানাদার ইজ মহুয়া দাস। তাহলে মহুয়া দাসের নামটা আমাকে কিন্তু অ্যাডেড এন্ট্রি আর একটা আমাকে এক্সট্রা কার্ড তৈরি করতে হতো, মহুয়া দাস। তাহলে এখানে পার্সোনাল নেমে আমি আবার ক্লিক করলাম। এরকম সাইডে যে ট্যাগ এডিটার আছে, যদি সার্চ করে দেখি মহুয়া দাস এখানে পাবো, তাহলে আমরা নেব। নাহলে হচ্ছে ক্রিয়েট নিউ অথরিটি ফাইল, পাবো না। মহুয়া দাস বলে এখানে সার্চ করে আমরা এখানে ঠিক 700, এখানে 700 হচ্ছে অথরিটি রেকর্ড 700। এই 700 ডলার এতে তোমরা লিখতে হবে, 700 ডলারে কি লিখবে? দাস, দাস কমা মহুয়া, ইয়ে সেভ করো।